So, mayong buntag no sa tanan. And then ihunong tagadali no. Kanang napata sa may part sa barangay wala mi kabalo sa barangay. Pero nami diri sa kuan kani ba nga kuan kani nga beach resort o beach resort no kani nasa likod na to Storms. Okay nga beach resort. Okay, so nata along National Highway no. So kuan pa ta kanang unsa naman asa ni nga bilong municipality. Unsa ka municipality ni dire? Santa Catalina na. Santa Catalina pa dai me. Oo, so akong balik ko no travel destination na to is Bayawan. And then of course no nata diri sa may south nga part no. South part sa Negros Oriental no. So mo take pa tag breakfast no. Kita pa ta karon. Okay, so lantawan ninyo no kaning kuan kaning resort, okay? So nagbalayi. Nagbalayi dai ko no ni dire, okay? So ana init-init na and then okay, so kita-kita ta dito no sa atong destination. So wagi pataog kuan kanang Bayawan and then of course Pasay, okay? So tanawan ninyo ang kuan National Road na to. Okay, so hopefully klaro ra, hopefully dili sulaw, okay? So kita-kita dito no, bye-bye amping tanan. God bless everyone.